enfin سمحي لي كونيكسيون فرتاكه ما درنا والو اسمع حسيت روحي قراويون في المدينه قاعده غير نعبز بروبليم حنا كنا نشوفوا وجهك كي كنتي تعبزي سيتي انكرويابل عقلتيني ولا لا مين عقلتيني ولا بد خويا مروان الله يسلمك اسكو راهي تشوف اكيد تشوفي فيلم يا خا حسيت واش بات لكم صح واقيلا طيموشه نشوف فيكم الواحد في قداش رعده راكو alors attends il faut compter 1 2 3 4 5 6 7 vous êtes 7 ça va في كملتي نقول لك راه كيف شان واحد اخرى يعني واش راكم صح رمضانكم صح رمضانك مرحبا بك الله يسلمك رياض رانيش نسمع فيك tu te fais tout petit c'est bizarre شكون انا شكون هذا شكون فيهم ليكال انا je suis là tu m'entends pas tu m'écoutes لو كان ما سمعوش رياض سي ليميسيون كاع لا بروبليم فوالا اذا ما سمعتيناش انا ومروان راهي دون ان اوتر صالون واقيلا سامحوني ليك راني عندك كونيكسيون non au fait le son راهو ناقص برك mais sinon je vous entends كاع كيما راكم Ah d'accord, tu veux que je crie plus, c'est ça? تبغي نعيط باش تسمعيني؟ t'es bien ما تعيطش non élève la voix seulement ما تعيطش رياض عيانين رياض دوك ولا تحكم ديريكت تعيط نقص انت اسكت انت وقالت لي ربي لا فوا تاعك ربي élève la voix قالت لي ربي لا فوا تاعك d'accord ok pas de souci مينا لا شتر ça fait plaisir de t'avoir parmi nous مرحبا راك على جوتي en direct على بالنا بلي ça fait pas longtemps ملي كملتي التورناج tu as eu un programme très chargé normalement راكي مريحه في الدار و tu es en train de te reposer et خدينا لك شويه من وقتك on est vraiment désolé mais en tout cas merci c'est un plaisir de t'avoir parmi nous tout le plaisir est pour moi. Sache que j'adore toute l'équipe plutôt de Joe Radio. Et j'ai déjà participé, en fait, on m'a déjà invité avec Younes Saber Sherif et c'était un pur plaisir. Donc là où il y a les jeunes, là où il y a Riyad Aberkan surtout parce que Mahli, c'est pas pour te jeter des fleurs. Là où il y a Riyad Aberkan, il y a des ondes positives et c'est génial. D'ailleurs, en parlant de toi, je te remercie pour le petit coucou que tu m'avais fait dernièrement parce que bateau les tagaouni biouli sur Jazairiya je pense. Oui, c'est une effectivement. émission. Oui, donc je t'en remercie et voilà. Tu n'as pas à me remercier, c'est toi qui as fait un excellent travail. C'était ton droit parce que tu as fait un travail extraordinaire et pour nous tous, qui et tous réunis, même Moussamé Intana, tu t'es démarqué à Ramadan. Je crois que si Ramadan, si un jour, s'il doit y avoir des prix, si tu n'as pas un petit le prix تاع la personnalité تاع هاد الشهر تاع l'interprète تاع هاد الشهر تاع la comédienne تاع هاد الشهر تاع يعني la présence il y avait le charisme انا مبرومي لا مام دو لاتريسيتي في فرتاكه انا tu l'as mérité دز معاهم مروان والله نقول لك حاجه مينا واش كنت حندير انا دوك اللي كنت نقول له رياض انا مينا سي اون امي مو دوبي لونطون اللي نعرفها هي شكون لا مامون ونروح لهم كنت نروح لهم حتى للدار دوك على بالك ما عندهمش لي لا عندهم لي سيتيرن عندهم ثقافه لي سيتيرن كنت فيها لي سيتيرن زرقاء هذه خليها بيناتنا الزرقاء سيتيرنا الزرقاء سيتي لو باش نعرفوا الدار سيتيرنا الزرقاء طلعت مينا j'ai jamais eu l'occasion ni de travailler avec elle ni d'être avec elle dans un plateau دائما نقول encore ما طحتش معاها parce que je respecte beaucoup son travail et je suis très fan de son travail يعني c'est une fille انا في البنات نقولها لك à l'occasion c'est la fille qui fait rire من الاخر اعطيني نوت fille ما كاش سي في كي في غير سهيله معلم سي اون كوميديان وي الفي غير منها بصح لي بلوس دراما مي مين الشطر خويا الفي غير Merci beaucoup Marwan, c'est gentil. Même si je tiens à préciser juste un truc ou la غير برك هذه تيموشا جاتني في الطريق parce que مزاحم يحيى parce que je ne vous cache pas que je ne dis jamais non à Mouzahim Yahya parce que c'est quelqu'un avec qui j'explose et tous les comédiens avec qui il travaille ils explosent parce que au fait c'est un artiste avant toute chose. Il laisse le comédien vraiment très libre يعرف وين يقيسك pour te diriger, c'est un excellent directeur d'acteur, c'est un excellent aussi technicien, donc c'est un tout, on ne peut pas ne pas dire non à Mouzahim. Et pour revenir à ce que je voulais dire, en fait هاد العام spécialement كنت حابه نعاود نولي نخدم mais je ne voulais pas en fait
revenir avec un personnage humoristique. Parce que Nes tellement elle avec le comique, tellement elle avec ça, je me suis dit, c'est le moment de changer pour leur donner C'est pas trop tard, un autre visage de moi. Non, bien sûr que ce n'est pas trop tard, c'est juste que Anna, je suis une personne qui est un peu objective. En Algérie, je sais que quand je me dis que mieux vaut passer à la télé avec le comique, faire des trucs. Mina كلامك هو الكبير سمحي لي ديجا لا تيليفزيون elle avait besoin de toi يعني que ça soit في الكوميك يا عمري ميرسي que ça soit يولو كان بيب تاع الرند on avait besoin ولا سيريوزمون سي ان بروبليم خو نهضر عليه بزاف نقول مون راهي مخبيه مينا الشطر tu vois يعني طلعت فرامه مروه فوالا سي اون كيسيون ثاني اللي جو لا بوزي على لوكازيون تفضل مينا الشطر تخبيتي علاش ما تقوليش ماشي انت اللي ما يعيطولكش ماشي انت اللي على بالي بلي سمعت بلي تيتي كنتي تقري لي زونفون تاع تياتر في وقيلا في قليعه سي صا قليعه افكتيفمون مسرح قليعه هذه على بالي قليعه يفوكا فوالا بارك الله فيك مين الشطر كيما سي با نورمال يعني كان تقولي لي علاش طلعتي الفرامه Effectivement, je suis passée par des moments très difficiles. Je ne sais pas si on peut se permettre, on ne sera pas censuré ou là, on est en direct, on est en direct. Il n'y a rien qui est. Tout ce que tu diras là, il en temps réel. Il n'y a pas de censure. Très bien, très bien. Non, je ne vais pas dire grande chose parce que c'est une question qui mérite une réponse claire et nette. Très clair, effectivement. Déjà, c'était par rapport aux conditions de travail dans lesquelles on était, parce que ce n'était pas évident. Pour moi, même malheureusement certains disent qu'on vit dans une Algérie meilleure mais مازال ما شفتهاش انا الجزائر هذه جديده اللي راهم يهضروا عليها parce qu'on travaille tout le temps dans les mêmes conditions, on travaille tout le temps dans le même rythme. Ce n'est pas normal par exemple, je vais prendre pour exemple cette série, ce n'est pas normal qu'une série pareille de 21 épisodes, parce que déjà on devait faire 30 épisodes, mais ce n'est pas normal qu'une même série pareille se fasse en 28 jours. Ce n'est pas normal. Avec un budget, avec un petit budget صغير. Oui, مروه. Non, مينا حبيت نقول لك برك بلي كان لي شرف وين جيت للبلاطو جيت شفتك صوتي ولا جي في مزاحم. Tu nous as honoré. Ben, c'est pas que je vous ai honoré, c'est que j'étais obligé de venir et de vous dire qu'on est en train de vous suivre parce que أنا personnellement حسيت بلي هاد l'équipe elle avait besoin de force. أنا كنت حاب نقعد قدام مزاحم نقول له مزاحم كوراج أنا قاعد معاك ولا رانا معاك parce que c'est très difficile رياض être dans des conditions pareilles كما قالت لك وزيد الكورونا وزيد ما يشبه ذلك et essayer de faire rire. Je suis d'accord avec ça. Oui, rentrer dans la peau de quelqu'un, au moment où des milliers de personnes étaient en train de mourir, franchement, ce n'était pas une chose facile. On va dire que c'est une expérience inhabituelle, mais jamais donc c'était à peu près ça. Donc تخاف على روحك تخاف على ta famille. على كل حال قشك تاع تيموشا غير ما تعشتهش. هذاك يما تكرههم على بالك. انا احتقنها يا مامينه والله ما تلبس. احكي لي انا سقسيني اسكو نحبهم سقسيني. نحكيهم هذوك ما. داك الصباط الاحمر عييت نوجع. مينا وريت شوفي سنيك وريني نحيتي ياك بارشا هذاك نحيتي. السنان اللي نعرفوهم. عطونا تصفيقه على السنان. كنت هات بلوكات الماما وقفت سنانها سي بون لا الكونيكسيون منها فرتاكا على بالك وي دونك كملي مينا باسكو كنتي تهضر على نقطه جد مهمه. سي فري كلي كونديسيون ما كانتش هايله، سيتي با لي كونديسيون ايديال، ما كنتوش يعني تخدموا في يعني سيتي تري ديفيسيل اون امبيونس اللي كانت لازم ميز ابار ليكيب ومزاحم اي كومباني اللي كانوا الله يبارك عليهم يعني زيتي او توب. Mais, comme tu dit, un travail, on ne le fait pas en 28 jours ou 21 épisodes fait 28 jours avec l'énergie. Et encore, Samahni Riyad, on ne peut pas avoir l'autorisation du tournage un mois avant le début, même pas un mois avant le début du tournage. Manès n'a même pas le temps de se préparer. Par exemple, je parle de moi vu qu'on parle de Temoucha. Anna moi, j'ai pas eu le temps de préparer mon personnage. Parce que 2 jours avant, j'étais sur un autre plateau.
T'es En tout cas, sérieuse? ça se T'es voyait sérieuse? pas. Tu l'as pas préparé. ريحنا من ولا الكاع. aucune خلينا من الاحترافيه تنحي يا في العين خدامك. تنحي في العين تنحي في العين خلينا Non, non, والله دوك نعطيكم شو je vais être sincère avec vous والله العظيم aucune préparation بصح نعطيكم معلومة يعني le personnage il n'est pas méconnu par rapport à moi parce que نعرفوا Betty? لهجة نعرفها parce que Ah, ça fait partie de la culture de la région où j'ai grandi parce que أنا Ça بقليعة ressemble à بليده قليعه هذيك الجوايه بين بليده قليعة قليعه un petit الاربعه. paza شوية بليدة Oui, c'est un mélange en fait c'est pour ça d'où oui. la raison de l'existence de C'est Fertaka une parce que paella, c'est c'est une une ville. paella. Voilà, Fertaka, c'est une ville fictive. Donc, elle ouais. n'existe pas réellement. C'est pour ça, مع مزاحم قررنا نسموها فرتكا باش تجمع on va dire plusieurs cultures, plusieurs coutumes تاع La différentes région. régions. Donc, Oui. اللي سميناها فرتكا parce que même في اللهجة, je sais pas si vous avez remarqué, elle se repose pas que sur une seule région. فيها C'est بزاف vrai. هكا كلايم جبتهم منا ومنا et voilà. D'ailleurs, on Voilà, m'avait fait la j'ai remarque. oublié ce que je voulais dire. Tu voulais dire, on parlait des conditions de tournage et puis le personnage, bah, je خدمته parce que tu n'as pas eu de difficulté vu que tu étais, yani la langue, déjà tu maîtrisais et en même Mais temps, le non, personnage, j'ai eu des difficultés. Non, c'est pas. enfin pas J'ai eu autant beaucoup de qu'on Mais en tous les difficultés. cas, à l'écran, résultat final. حنا دوك انت باش تجي روحك على بالنا بلي ما c'est tout à fait صح normal. معليش نعطيكم معلومه واحده اخرى لا بروميير سيمين دو راحت. تورناج بديناها في يخا مش جامي شفت واحد يحطم روحو كيما انا نحطم من نفسي معليش مي باسكو il faut être objectif dans la vie, il faut être réaliste. Par exemple la première semaine de tournage ندارت parce que comme on a travaillé par bloc donc بدينا بالديكور تاع الدار وين تسكن تيموشا. كانوا يتيروا لي بلوك مع الاول. La première semaine était difficile يا خالتي ما نكذبش هذيك هي لا مينا سيمين اللي تاع عوم وعسكشك دونك مينا نسقسيك حاجه انا اسمحي لي كلامك هو الكبيره. كاين نهضروا على لا بروميير بور ان كوميديان جو بونس كو سي لا بروميير سيمين دائما صعيبه سورتو كي يكون عنده بزاف ما تورناش وما على باليش. تري oui ديفيسيل. oui tu as raison par rapport à ça il y a pas qui يكون عنده بزاف longtemps mais il n'a pas exercé c'est normal c'est tout à fait logique quoique انا ما كانتش عندي هذه المشكله باسكو كنت دو temps en temps نحبط التياتر يعني je me donnais même وحدي en spectacle تما même وحدي في الدار نقدر je me faisais plaisir parce que نعرفك انا j'avais ما pas le تقولي choix. ليش. Je n'avais pas le choix. Et les caméras, Mhm. mais non, c'était le corona. Il n'y avait pas d'autres C'est vrai qu'il y a eu une explications. psychose, C'était yani. ما كانش بارانويا كنت نخاف من خيالي. J'avais peur de transmettre ça à tout le monde. Dans le cas où on était contaminé, parce que ما تقدرش تعرف واحد même يكون في دارهم ولحق له المرض. Donc c'était pas, c'est une expérience C'est une exceptionnelle. expérience, mais ça reste une expérience où malgré كاع هاد الشيء رياض انا بيرسونيلمون في الدار طيموشه نشوفها بلا جدي. يعني هذه هي. Merci Voilà. beaucoup Marwan. Marwan, والله. je voulais te dire un truc. Qui جيت للtournage? Tu es venu 2 fois, ياك. 2 fois, oui, 2 fois. شفت شحال ما كنتش كونسونطري والله العظيم غير جالي تابلي دوكا جي تي سوربريز كي لا شفتك. لا والله دوك تو انا دير صافي ديزولي سي اوف مينا اختي انتيا ايوا واش عندي لا لا باك واش عندي انا ومينا والله غير من عند ربي يا رياض شوف نتلاقى بها سي ان سكاتش منين نقعد معاها حتى نروح. bah oui, لا غالب هكذا نحب نحبوا نهضر معاها انا نحبوا نتهضروا نحبوا نقصروا ونغيمين نكونوا في الخدمات كيف اي با على لوكازيون جالي اتخيل في طيموشه على باز. ah bon, نحكي لهم مينا وي بيان سور raconte. جالي اتخ طيموشه ابخي لا غالب كنت مديت انا كلمه ايوغ شايف وما قدرتش نقسم روحي ومام مين بروبليم انا وين مديت كلمه مام مينا كانت في هذاك البروجي شو اكزاكتومون du coup j'étais في طيموشه مينا اللي تانيت في لو بروجي اللي كنت نكون فيه ابخي moi j'avais fait un choix elle avait fait un choix مكتوب ربي ابخي je pense que انا بيرسونيلمون كي نشوف اللي يلعبوا في طيموشه il n'y a pas eu d'erreur de casting. Il y a eu un beau casting. كانوا في بلاصتهم انا كنت نلعب وليد مدام نورمالمون كنت نلعب انا وليد مدام عبابسه سي صا. كنت تلعب باس خالد بن عيسى. الوغ كي تشوف خالد بن عيسى تقول انا مزيان ما لعبتش وخلاص. والله. Au fait, à la base, tu étais pressenti pour 2 personnages, on va dire. Pour le premier, Amin, et le deuxième, c'était Hamid. Hamid, oui. Moi aussi, je me voyais Hamid qui شفت la série. Mais après, مكتوب ربي. Et puis, résultat final, أنا شفتكم كيش كنتوا تعانيوا. C'était vraiment des combattants رياض. Parce que أنا j'ai déjà vécu les tournages تاع تورني اليوم والحلقة تاعك جوز dans 2 jours. C'est incroyable. بالك.
c'est très difficile. Bravo à vous. Je suis très contente. Je suis très contente par les bons retours qu'on est en train de recevoir, même si كما قلتوا les conditions يعني وبالمناسبة نحيي من جميع واحد خدم هذا العام في هاد les conditions parce que هاد العام spécialement on n'a pas le droit de dire meilleur ou شنو هو meilleur programme ولا ماشي parce que les conditions elles sont exceptionnelles parce que ما كانش مساواة aussi ما كانش par exemple il y a eu des productions qui devaient être diffusées ما تخرجوش منهم دقيوس ومقيوس et c'est désolant franchement même si tourna et tout ça donc je soutiens Nabil Asli et Nassim Hadouch qui très difficile c'est invivable Riyad عبالك بلي كي تكون tu t'es investi في un projet c'est invivable. Oui, Mina, tu disais, ça s'est coupé. J'allais dire ce qu'il vient de dire. Effectivement, voilà. Ce que disait Marwan, effectivement, parce que Marwan a la période. Après, vous avez beaucoup de mérite, Thomas, parce que beaucoup de personnes ont pris le risque de Covid, ils n'ont pas réussi leur mission. Thomas a les mêmes conditions le Covid, mais vous avez réussi, vous avez atteint votre objectif. Alors, كاين كذلك الناس اللي ما عرفوش من نشطر من مروان قروابي اكتشفوها مع طيموشه ولا اكتشفوها لاول مره هذا العام في هذا العمل التلفزيوني mais كاين alors que هي كانت دارت plusieurs travaux. Enfin, il y en a qui n'ont jamais regardé la télévision algérienne, ils me disent maintenant qu'on est en train de regarder Témoucha. Ça m'a fait énormément plaisir. Voilà. Ben c'est tout à fait. مين انا قلت لك والله يعني قلتها لك اتيتر بيرسونيل مانيش نطيح زعما اكسبيريونس ولا انا يعني كمشاهد انا كي نكون نشوف كمشاهد من نسى كاع بلي انا في لا تيلي ولا كي نشوفوا مينا رياض اون سدي كو لا تيلي افي بيزوان دال خو بلاصتها يا اختي كل واحد وبلاصتو في الدنيا ما نكذبوش على رواحنا كي تشوفها انا يما والله العظيم ولا ما مير كونت elle regardait قالت لي هاد الطفل اخو غير تنطق نضحك ما مير شوف عندها زوج عندها اللي قتلوها بالضحك كاين سهيله معلم و elle vient de découvrir réellement مينا نشطر فهمتني معناتها مينا سي فري كو بالك طلعتي فران اون كومبرون كيما قلت يا دي كونديسيون كاين امور شخصيه بالك ولا كاين سي تو افي نورمال مي il faut te mettre dans ta tête que راكي مسؤوله على واحد الشعب اللي ولا يحبك encore plus تي اوبليجي تولي تي اوبليجي في الدراما ماشي في دراما تبريزونتي لا ميتيو ديري ميم ليميسيون تاع ليل الشيخ مرحبا جو في ديري بيب تاع قهوه بيب تاع قهوه كونيكسيون تاعها باك يضحك على البلاك تاعي درناها 4 دوك الحقات تاع القهوه وروحي عندك 20 مينوت خدمه الحق بلا فوتور هذاني نسمع فيها مروان قلت لكم جو فولي جوست بريسيزي برك ان تروك لي juste pour revenir واش بديت لكم على جال la soi-disant concurrence qui en réalité n'existe pas en Algérie parce que ما كاش مساواة باش تكون المنافسة لازم تكون مساواة عطونا كاع لي كونديسيون كيف اكزاكتومون ديك الصحه مروان باش نقدروا نحكموا على شكون افضل برنامج ولا البرنامج اللي ما يعجبش لو بلوس الناس دونك هنايا رانا يعني مازال ما لحقناش انا بعد شويه انا بعد بزاف من قوليها وما تخافيش نورمال انا بعد انا بعد قيس من الخدمه الفرتاكه قسم الخدمه الفرتاكه اكزاكتومون جمعيه صافا شكون هادو اللي يشوفوا فينا كيجوا باعكون عبد السلام لا ما نعرفوهمش صلاح الدين الوكلي مريم بندي في قروابي او موان هي تفكرتنا الغاشي نساونا انت ما كنت قصر بيناتكم من هادو جوستومون elle fait bien مينا الاشتراكي كون مينا هادو يجوا يخزروا ما فهمتش كنت جاي شفت امبيونس قعدت انا ما قالوا لي راكم في الاستوديو يا اون ديفيرونس مون شير كي تكونوا في الاستوديو تهضروا لا حنا نخافوا لو كان تجي لافوراتار لا نضحكوا روطار كاينه قالوا لي راتراباج كور تاع راتراباج جيت نمشي قالوا لي منا وشطر ماني جايه ما كاش منها alors justement oui Mina excusez-moi parce que c'est vrai, parce que c'est des membres de l'équipe. Gal Yarmana, Salah Dini Wakli, qui est mon co-animateur, Abslam Belkhiri. Marwan, c'est mon co-animateur de tous les jours, même Flahia. Donc, j'ai invité, bien sûr, guest, Touchbek. Et Emery est une auditrice, une fidèle auditrice. Auditrice privée. Elle a été invitée Liuma, donc du coup, elle a demandé à participer à la réunion. C'est génial. Et Juba est un étudiant chercheur plutôt qui est à Lyon.
هو يدوي nous présenter une chronique على الربعه كي دخل مروان قروبي دو روت راحت فيها كاع لي كرونيك مروان اسكت شويه خلاص خلي الناس تهدر هذا الفوت تاعي انا بديت نقول لك ما تحبك نموت عليك مروان حمزه يموت عليك مي سي انكرويابل كومون يل تيم C'est grâce à lui اللي كان بدا اللي ديمار حمزه سي مروان قروبي il est fou la dernière fois حتى حاوزناه مروان قلنا له تخبى ما قداش il pouvait pas se concentrer. Ouais, après, ça fait plaisir, Tanit, quand on voit le résultat, comment vous l'avez dirigé et tout, ça fait plaisir. Et puis, c'est vrai que c'est pas facile de travailler avec normalement, tu confirmes, mais c'est pas facile de travailler avec un enfant, un enfant, un enfant hyperactif, surtout un enfant hyperactif. Oui. Alors, du coup, bravo à vous, encore une fois. Et aussi, c'est pas facile. Les conditions, خفت في بلاصتكم وقلت ربي يحفظهم ان شاء الله هذا ما كان وهذاك التعب ميم لو كان درتوا حاجه ماشي مليحه ربي ما يخلي يرجعها مليحه باسكو سيتي ترو سانسير سيتي ترو سانسير الحمد لله النيه وفات كانت النيه et pour cette occasion je remercie toute l'équipe technique et artistique, surtout technique, les وقفت معنا jusqu'au bout. Au fait, c'était un travail d'équipe, comme tout projet, on va dire. Mais l'équipe technique, cette fois-ci, شغل مع الحالة اللي كنا عايشينها avec la pandémie et tout ça, شغل كانوا سند لينا. En fait, ils nous encourageaient alors que كانوا capables يروحوا يخلونا. كانوا capables n'importe qui في tournage يروح من حقه parce que الحالة ما كانتش مليحة. Mais هكذاك وقفوا jusqu'au bout. En tout cas, ils ont fait du bon boulot. Voilà. En tous les cas, merci à toi, Mina Al-Star, puisque l'équipe Garayana, donc c'est à leur tour, هما باش كل واحد فيهم يطرح يعني نستنى justement. خليها دار عبد السلام بالخير. ميرسي اش كيفاه صاي مروان عبد السلام بالخير مزيان ما تجيش انيماتريس سينو كاع نقطع لكم الهضره خلوا عبد السلام بالخير. اسمو احكي لي مينا كيتسمع سمعت بسلام بالخير تحسها ريسبونسابل تاعها ريسبونسابل تاع كاش حاجه بسلام بالخير شغل جاري في برتاكه شغل جاري في برتاكه جاني تسمعي ما تضحك من الكوزين دقيقه الوغ جوست افون بوزي لي كيسيون راكم هنا كاع دونك مازال عاود نرجعوا للديبا افيك مروان قروابي صالح الدين هو كلي بوزا سي كيسيون مريم كيف جيبا اوسي مينا الشطر مازال معنا مي جو برون 2 مينوت جماعه علاش كوم دابيتود راهي 6:30 سي لور دو الاكستري الالبوم الاخر ديالهم اللي خرج في المواد سبتمبر اللي فات كانوا داروه بين موريتانيا مالي الجزائر وفان دو كوتي تمن راس التيناريوين مع ميكا نيلسون. راكم على جو سمعتوا تقلطرها فوالا سي التيتر اللي سمعتوه في هذه الاشياء. رياض اسكو على بالك ما تبصينيش حمبوك سي السول ديروا استوديو بون ديريكت كورونا لا بالو يا ربي ما على بالي ما نكذبش انا Entre le malien et Tergui, je pense. C'est Tergui, c'est toi, regarde. تقل سي بون عمرك دوك تقول اخطات ولي فاطر راك تفطر عندك ان بروبليم دو قاف. عاود رجعنا لكم مستمعينا الكرام انا معكم هكذا ديديكاس لواحد وليد حومتي اسمه يوسف قال لي نسمعك في جون راديو بالان جون راديو فوالا جوني جو راديو جي او دبليو لا فامي مرحبا. اي بي من الشطر مازال معنا مروان قروابي لانفيتي كاس تاع هذه الموعده وهنا من 4:30 دخل صدم ديريكت كان في اصلا عنده اوتوريزاسيون طفل هدايا عنده يا حسرات دخلوها في عندي رياض دون مو لا بارول سيرتيفيكات غازوز ما شرب الغازوز. اي عبد السلام روح ميرسي جي ان طون دو بارول ما بارول ميرسي. Mina, d'abord, félicitations. Quand tu as dit que Mina a dit félicitations vraiment parce que j'ai adoré. Et Anna ou Ima, je te le dis, chaque soir, nous avons l'épisode. Les deux, vraiment, c'est le seul. Anna fait l'émission sur mon rôle de cas, c'est j'essaie de critiquer un petit peu ce qui se passe. Et les feuilletons, les sitcoms, les ch'toms, Témoucha, c'est la salle à laquelle je me suis attaché. Donc, bravo encore une fois. Après, j'ai pas une question, mais des questions parce que Bzaf Nask Batouli en même temps, Habou Yarfou Afaïs. Parce que
باسكو نذكروا بلي لا فيديو هذه سي فيلمي دوكا وراح تجوز كاع في لي ريزو سكي في كو راح تقعد لا ماتيير. دونك جو في تو بوزي دابور لا كيسيون تاع لي كوليس كومون سا سي باسي. اسكو كاينه اون سيزون 2 تاع تيموشا باسكو لا 21 ايبيزود سي فريمون بو ما نكذبش عليك. جي في البارح لا بوبليكاسيون تاع لا باج اوفيسيال تاع تيموشا قالوا باللي انونسي بلي اليوم سي الديرنيير ايبيزود دايوغ اون سافي كي تبان بيونا كانت باينه بلي في الحلقه الاخيره. دونك اسكو يوغا اون دوزيام سيزون اي اوسي لو رول تاع تيموشا يعني واش خلاه فيك كي لعبتيه ومثلتيه durant كاع هاد لا بيريود. est-ce qu'il a changé quelque chose en toi ou est-ce qu'il a révélé quelque chose? Voilà. Trop de questions. باش نبدا فكرني برك في La première question حكينا شويه على لي كوليس comment ça se passait. وي دونك لي كوليس بون ميزا بار قلت لكم الحاله اللي رانا نجوزوا عليها اي تو سا on était obligé de créer quand même une belle ambiance parce qu'il fallait tout de même se mettre dans le bain parce que on n'avait pas droit à une marche arrière on va dire donc soit نكملوا soit ما كاش دونك avec مزاحم يحيى و fait c'est ça الحاجه المليحه كي تخدم مع مزاحم يحيى ميزا بار لو ريزولتا اللي يعطيه لك اللي تكون تتمناه وبالك ممكن فوق من اللي تتمناه مي سي كلكان كي كري واحد لامبيونس فاميليال صح تسمع هكذا الناس يقول لك وي تل بروجي ولا غير on avait créé une relation enfin on va dire une ambiance familiale tout ça بصح مع مزاحم شغل صح فاميليا ماشي تمسخر شغل صح تحسو ديجا هو c'est comme un frère le protecteur تاع l'équipe même l'équipe qui l'entoure au fait ce qui est bien aussi avec Mouzahem c'est qu'il choisit bien son équipe c'est quelqu'un qui choisit son équipe c'est quelqu'un qui même mis à part l'équipe artistique l'équipe technique l'équipe même à la production tout était magnifique qui dit le صح تما لو كان نحو برك Corona et tout pouvait se passer comme on le voulait. Est-ce qu'il y avait بالك une scène parmi les scènes اللي tournéتهم est-ce qu'il y avait une scène compliquée اللي عاودتوها plusieurs fois يعني بالك ضحكتوا فيها بزاف ولا جاتكم بالك ضحكنا فيها بزاف وي ضحكنا في بزاف لي سيكونس يعني ما نكذبوش مي لا سين اللي ضحكنا عليها لو بلوس سيتي جات البارح دايوغ جات البارح مع امين مع امين لاكل فيها فكره ما امينه انا نقول لكم امين شغلكم سيك امين مع خالد بن عيسى وين كنت يديكوفر كنت جو ديكوفر بلي شاف لا فوتو تاعي زعما بعث تيموشا بعث له لو بتي فخير تاع تيموشا بعث له سيتي اون سين وين عاودناها واحد مينيموم واحد 6 فوا باسكو لا فان ايتي درول بلوس لا سين تاع سي فوا كوم مليحه سي فوا سافا نعم لا بصح لو كان كنا في حاله واحده اخرى كنا كابابل نروحوا البلوس باسكو مزاحم كي يبدا يزبط وجهه ما تقدرش مينا سامحيني الوقت يداهمنا من داك لا غالب من داك الناس كانت تصرى لي عباك خرج الحق تاع باك صرات لي مين اخترع والله كنت هكذا تاع الوقت يداهمنا والله غير 32 والله غير 32 خلاص البرشمان ولا يطيح خلاص البرشمان سي بون انا بعد يزعف عليك مزاحم من بعد انت لو كان جيت تخدم معنا يزعف عليك مزاحم بصح كي تشوفي لا ريبليك وتشوفي واحد يحول في عينه واحد المومون تاع الجنازه ça arrive un fou rire tu peux pas le stopper j'ai connu des fous rires في حياتي j'ai connu بزاف لي فو رير في هاد لا سيري نوتامون وحبيت نقول لك برك على ان اوتر فو رير ثاني تسالنا جو سي با اسكو تبعتوا كامل لا سيري باش تبعناها كاع حلقه بحلقه وين زعما مسيو حميد يطلع عند تيموشا البيرو تاعها تكون مع ساره يقول لها اسكو نتيا عن باوي في طم الزهره عيطتي لابي برود وتيموشا تقول له انا في مزرعه عن باوي عيط لابي برود هاديه شغل مع لا وقسما بالله غير ديرها شغل رب المعبود بارك الله في مينا ثاني تحكي لي كي تكوني تورني راكي تورني وعلى بالك بلا كاين حق هذيك لا ريبليك اللي تقتل بالضحك كيفاش بدات تخلط في مخك شغل تسمع ديجا في ليكيب تكنيك اللي معاك تسمع غير انا تماك غير الخناين يطيروا مينا سي انفيفابل هذيك تاع على بالك بلا كاين حق هذيك اللي تقتل بالضحك وتبدا تولي ما تعرفش تلعب رياض مي سي سا لا فورس تاع نوت ميتي مروان سي سا لا فورس تاع نوت ميتي سي كوم دي ديريكت كي تكون سور سين جيم با فيفغ هذيك لاكسيون باسكو انا غير نحق هذيك لاكسيون يغلبني الضحك ونبان تورنيت ما عندي حتى معنى عباك كاين دي سال من داك يا رياض من داك خلاص غير تلحق ليها في مخك ميت بالضحك باوي قمت مين اسمحي لي كلام كل كبير خاطر اون فيكو لو ميم تروك اون فيكو لو ميم تروك نحكي على عبد السلام ثاني اون فوا كنت تورناج
il fallait برك نسمع خاطر شو غير يدخل كمال عبدات نشوف وجهه نطيح انا ما نقدرش الوغ واش ولينا مينا ولينا ميم كي نسمعوا لي با تاع صباطو انا غير نسمع دوك لي با في الكولوار جيتي سونسي اتخ ميت بزعاف انا غير نسمع هذاك الصباط بدا يخبط في الارض نطرطق انا نقول لك قريب نمد اون بليس كمال عبدات قصير ويهضر هذاك الاقصى ديالو قريب وتوحشناه كمال نوجهوا له التحيه يعني وين نسلموا عليه بزاف بزاف توحشناه هذا رمضان كواكو شفناه في البدايه مع مراد صاولي بشرى عقبي شفناهم سور ان بتي بروجي هذاك كوفيد والفيد وي كوفيد مازال ما تفرجت والو في هذا رمضان على بالكم دوك كي نرقد بيان اي تو سا نعاود ندير لا ميزاجور نعاود نتفرج كاع واش صار باسكو دابيتود جو ريغارد جو مو كاش با نحب نشوف شنو صار اي تو وميشيل كيفاش Michel, c'est un rôle qui a été joué par Tarek Bouarara. Donc, c'est pas n'importe quel. C'est un coup de cœur, oui. Mais là, je pense que هذا وين الناس شغل تعرفت على فريمون عليه اوتون كوميديان هذا وين شغل نحكي لك على لو تيلي سبيكتاتور سي هذا وين يعني باسكو بيرسونيلمون كي شفناه في لا تيلي قلنا واو شغل tu sens que c'est une personne يلعب c'est un comédien الله يبارك كيما فوزي كيما محمد بن داود سي دي بوينتور وين قرا وين تعلموا مسرح فوزي بن ابراهيم مخرج مسرحي محمد بن داود مسرح aussi محمد بن داود ياسمين عبد المؤمن خالد بن عيسى il y avait une belle palette ça n'a pas empêché Mina ça n'a pas empêché باش vous intégrer avec vous des gens de l'internet par exemple Stanley ou l'équipe هذوك bien sûr non ولا كنت حابه je voulais citer parce que surtout اسمح لي مروان قاطعتك كلامك هو الكبير يا اخويا donc en parlant de ça j'aimerais bien préciser un truc par rapport à ce qui se passe sur les gens زعما اللي يخدموا في les réseaux sociaux comme les instagrammeurs et tout ça شغل على بها انا بالعاني قلت لك ستانلي باش تدخلي في هذا الموضوع عرفتها بدك oui tu as bien fait parce que c'est un sujet qui se répète chaque année c'est bon جيبوا لنا جديد انا je trouve que الناس راهي تهدر باش تهدر parce que parler c'est bien mais agir ça serait mieux الحل اعطي لهم الحل هادو عباد c'est des gens qui aiment ce métier. Ils ont trouvé le moyen de rentrer dans ce domaine par le biais de Internet ou là, je ne sais pas, ils n'ont pas d'école, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de formation, il n'y a rien en Algérie. Je suis parmi les personnes qui يعني pour être sincère avec vous mais je suis consciente aussi que ماشي كامل الولايات ماشي 48 ولايه عندهم مسارح كسوا جمعيات تاع مسرح كيما مثلا باغ اكزومبل في قليعه عندنا جمعيه حركه مسرح القليعه اللي ترعرعنا فيها وكبرنا فيها وتعلمنا فيها et tout ça par exemple d'autres villages ou là d'autres villes ou là d'autres wilayas n'ont pas cette chance donc هاد les jeunes يلقاو internet comme une cible اللي بالك تلحقوا لهذا الدومين pourquoi le stopper ça reste un être humain il a des rêves à réaliser bien sûr من نكروش باللي on va dire que ce genre de personnes غطاو un petit peu على les gens du domaine qui sont réellement du domaine parce que الناس اللي خرجت من ليناديسي الناس اللي خرجت من ليسماس فهم ليسماس غيتشكي تقول لك وي اللي خرجوا من ليسماس اللي داروا دي فورماسيون اللي فناو عمرهم هما في التمثيل هادو ثاني ما ننساوهمش كواكو هادو سي لي غوي لي كولور سا ديسكوت با سي دي جون كي ما يحبوش بتات يبانوا بزاف ما يحبوش يزام با اتر فيزيبل بزاف انا وحده بيرسونيلمون ما نحبش بزاف la visibilité je vous cache pas que je suis un petit peu même si ça se voit pas mais je suis un peu une personne un petit peu discrète on va dire par exemple pour avoir ouvert mon compte Instagram il m'a fallu beaucoup d'années qui est donc à l'Instagram تاعي يعني ماشي même pas انا اللي نقرا برك les messages je réponds aux messages je réponds aux commentaires mais c'est pas moi qui le gère parce que ما نعرفش هاد الصوالح c'est pas un monde où j'ai grandi ما مينا كي كنتي تسقمي في لاكام فقنا بلي ما تعرفيش بلا ما تقولي لنا يعني باش je n'ai pas honte à le dire je n'ai pas honte à le dire parce que je عندي حاجات واحد اخرين نحب نتعلمهم عندي كل واحد المود تاعو مينا سامحيني كي قلتي اون تال ديغ رابيد يبان اسم تاع دوا شغل
والله كي قلتي اونت ا لو دير كي قلتيها رابيد بان والاسم تاع دواء بان جي بري ديون تاع الدير ولا غير اكسيلون بور ليستوما tu rates rien ما نقدرش نراطي هذه alors Abdeslam il voulait me poser une autre question Oui, est-ce qu'il y aura une saison 2 انترفيو تاع عبد السلام اليوم. Non, mais c'est ça, c'est parce que j'ai قريت كاع لي ميساج اللي حطاهم لكم في لي باج سورتو كي ماشي كاع ne lis pas tout hein ne lis pas tout parce que مازال عبد Non, j'ai sélectionné. Ça va, il a tout dit, donc ça va. On veut savoir, est-ce qu'il y a une saison 2 d'abord? Est-ce qu'elle a vu? déjà على بالكم normalement la saison 1 ne devait pas se faire en 21 épisodes, elle devait se faire en 30 épisodes. Donc encore une fois نعاودوا نجبدوا الحاله اللي كنا فيها et tout ça parce qu'à la base c'est une comédie dramatique, c'est pas une série humoristique. Donc vers la fin, je sais pas si vous avez remarqué, on a avec le réalisateur Mouzahem qui est pour moi un génie, je le dis et je le redis avec toute fierté. C'est quelqu'un au fait il a essayé les derniers épisodes d'introduire un peu de scènes dramatiques. Je suis dans le mood parce que s'il va y avoir une deuxième saison, Inch'Allah, il va y avoir une deuxième saison parce que le dernier épisode, vous allez comprendre qu'il y a une ouverture. On va pas vous laisser comme ça. Oui. Donc vous allez comprendre. Je vais pas vous spoiler donc à la fin et tout. Ça se fait pas. قعدوا لكم quelques heures برك وتشوفوا. En tous les cas on s'est quitté بيونا على بالنا بلي فيها بيونا يعني في الدخله. بيونا هي إنابل الأسلي. فوالا علاش لا ميم كما قلتي لنا زعما ما درتيش فينا مزيان البارح درتوهم في جينيريك باش نكونوا داكور باش تشوفي بلي نتبعوا كلش رانا نشوفوا كلش donc قلت لكم la première saison qu'elle fait à 30 épisodes donc ou la 21 épisodes donc on n'a pas eu le temps d'exposer toutes les situations voilà par rapport à tous les personnages qui existent dans la série. Donc normalement il va y avoir une deuxième logiquement normalement يعني كتشوف la logique même un peu partout dans le monde. C'est pas une réussite, on peut pas appeler ça comme ça. En tout cas, je sais pas. C'est le mieux noté les réseaux. Moi, j'adore بزاف les réseaux, نقرا كاع les commentaires تاع كاع les trucs que je peux dire. Vu l'écho fait dans le public. Oui. Il y a de bons échos effectivement, mais معليش مينا لو كان في هاد لي كونديسيون ومديتوا لنا هاد لو ريزولتا معناتها لو كانت بريباري وتقعدوا له باسكو دوكا لازم ديري في بالك بلي لا اكطويلمون جو سي كو انت ولا مزاحم ولا ليكيب اللي معاكم vous êtes conscient que c'est un truc qui a touché la société algérienne. Alors du coup لو كان تقولوا vu que درناه في هاد لي كونديسيون il y a une mauvaise connexion les jeunes. معليش نعاود لك واش قلت لك نعاود مينا tu nous entends مينا même la connexion ما تحبهاش elle est pas vraiment branchée. اسمع tu sais elle nous entend مينا là اسكو كتسمعي مينا خلي راهي تبسم الناس كتسمعي مينا دوكا نسمع فيكم ديزولي كتسمعي بقات 4 سكوند باش قلتي لي نسمع دوكا اسكو كتسمعي تسمعي دوكا نسمعني انت عايز نسمع اوكي قلت لك فيو لي كونديسيون اللي خدمتوا فيهم والحمد لله يعني لحقتوا وين لا فامي الجيريان elle vous a accepté parce qu'on était en train de parler de les avec بلي كاين des produits soit on accepte soit on n'accepte pas. Bien sûr, soit on aime, soit on n'aime pas. Voilà, alors ils vous ont accepté والحمد لله وانا نقول لكم كمشاهد يعني جي ايمي معناتها في هاد لي كونديسيون وخدمتوا في هاد لي كونديسيون جبتوا هاد الريزولتا معناتها لو كنت تقعدوا له يعني باش ça nous fait énormément plaisir. Wallahi العظيم غير ça nous remonte beaucoup le moral parce que ça vous fait plaisir ça vous encourage à donner plus de temps à ça et à faire beaucoup mieux et je le sais. Écoute, s'il y aura une deuxième saison, ça va être ça ou rien parce que s'il n'y aura pas une bonne préparation pour la deuxième saison, mais je pense avec Mouzahem qui est intelligent comme réalisateur, il va pas c'est quelqu'un qui va bien se préparer, je n'en doute pas une seconde. معليش parce que même je pense on va laisser les autres مروان هذاك رياض علاش اللي نهضر على هذه الكيسيون oui je vais terminer parce que انا على بالي بلي même la chaîne جازوا فيها يشوفوا الريزولتا في لا تيليفزيون الجيريان تشوفهم جازوا افيك هاد لي كونديسيون جازوا الريزولتا جو بونس كو هما اللي حيعطوا لكم بلوس دو طون ويعطوكم بلوس دو مويان بور فير ميو. J'espère que la télévision algérienne va se battre pour la saison de ouais salam alaykoum باش يدي deuxième saison تاع تيموشا. Donc du coup il faut que يكون un accompagnement à partir de la fin de Ramadan, 3e jour تاع العيد 4e jour تاع العيد, on se remet à table et on se met à discuter sur العام الجاي كيفاش et peut-être en dehors de Ramadan بالك في. Il y a une réflexion autour de cela Riyad.
Il y a une réflexion autour de cela, il y a des propositions un peu partout. Donc, mais c'est une information, c'est pas à moi de. Mais t'as raison et bravo. Je n'ai aucune confirmation, je vous le cache pas, mais il y a une production, il y a un réalisateur qui est plus informé, on va dire. Ok, Salah Eddine Ouakli. Alors, انا حبيت نسقسي مينا واحد دو كيسيون هكذاك. الاولى سي في كوتي ارتستيك ديالها. اسكو مينا اللي بور كو نسيليكسيونيوها باسكو مينا اللي ديكوفراوها في لي سيت كوم سيتي سعد القاط توجور مع يحيى مزاحم واش جا ابخي اي بوي كاين اللي اكتشفوا مينا الشطر سينما. وي سينما وشفنا سينما مينا الشطر ودي رول اللي غير هي اللي تقدر لهم. الوغ اسكو مينا اللي بور كو المشاهد الجزائري سيليكسيونيها يقول باللي مينا الشطر نو عجبتنا في تيموشا ولا في سيت كوم خلوها هنا، ولا يقول نو انا مينا الشطر جو لا بريفير كو في سينما وخليها في سينما. Je n'arrive pas à comprendre bien la question, mais bon, Djumhur, au fait, tu n'as qu'à lui présenter tes œuvres, ou soit يقبلهم soit ما يقبلهمش. Ce qui est bien, c'est qu'il a ما قبلهمش يقدر يشوف حاجة واحدة أخرى. Donc, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Donc, il y a tout genre de films, il y a tout genre de... Et malheureusement, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas assez de salles de cinéma. On n'a pas de salles de cinéma pour que les gens puissent aller voir ou la regarder des films cinéma ou là ailleurs. Donc, exactement. Malheureusement, et la plupart des films algériens ne sortent pas. Pour on ne sait quelle raison. هاد الحاجه اللي خلت الشعب الجزائري peut-être كي يسمع باللي الفيلم هذاك ممنوع ولا في الفيلم هذا ممنوع يفهم directement باللي فيه forcément فيه صوالح ماشي ملاح. Non, c'est une censure, ce qu'on appelle une censure. يعني رقابه ولا c'est ça رقابه voilà. Il y a une censure pas forcément c'est politique. Ça peut pas être exactement. Forcément c'est politique, c'est pas pour d'autres raisons. Parce que le Jazairi généralement moussous, ils se disent tout et n'importe quoi. Mais pour revenir à ce que tu dis, Salah, moi je suis comédienne. يعني c'est ma profession. Elle a dit ton prénom. Elle a dit ton prénom. Voilà. Non, il prénom. On va la publier. Aidez le date de naissance. On va te battre, allez. Moi, je suis comédienne de profession, c'est mon métier. Donc, je suis dans l'obligation de... Dans l'obligation, c'est un peu exagéré, mais dans le sens où je suis prête à jouer n'importe quel personnage du moment que le personnage يهدر معايا يتكلم معايا. Que ce soit au cinéma ou à la télévision ou bien le masrah. Donc après pour revenir au ce que tu dis le public il n'a يقبل ولا ما يقبلش il يشدو ولا ما يشدوش. Par exemple le cinéma c'est autre chose, c'est pas pareil, c'est pas la télévision. Le cinéma c'est le miroir carrément de la société. Donc soit tu acceptes ta réalité, soit tu n'acceptes pas, soit tu te vois la face ou tu te dis c'est bon مانيش قابل هذه الحقيقة مانيش حاب نشوفها. C'est pas un problème. Le cinéma oui. Non, عندك الحق. Tu es en train de bien dire parce que c'est pas normal que واحد ما يقبلش يشوف روحه في المرايه على بالك. يعني ça fait bizarre تاني. Oui, exactement. Et le cinéma justement, il est fait pour ça, il est fait pour qu'une société se développe parce que لازم نشوفوا les défauts تاعنا pour qu'on puisse avancer. C'est ça au fait. لا احنا يحبوا يشوفوا السينما واش يحبوه ما يحبوا يشوفوا exactement يحبوا نطلعوها في الطاقه ماشي كاع باسكو heureusement عندنا واحد الطبقه تاع الناس عندها ذوق تشوف تتفرج عندها une culture cinématographique تحكي لك على السينما الجزائريه من début jusqu'à la fin et ça c'est génial. Donc il faut de tout pour faire un monde. Je suis entièrement d'accord avec toi. On n'a pas beaucoup de temps. باقي لنا مريم مديبه Juba يلا vas-y vite. On va laisser Meriem à la fin. Pour la fin. Désolé, Salah. J'ai une question pour elle, vite fait. Juste si on devait changer la situation actuelle cinématographique, qu'est-ce qu'on devrait faire? Waouh. La question تاعك فيها ساعة تاع réponse. ساعتين. Exactement. Tout est une question de politique. Oui, c'est une révolution qui va devoir se faire. Parce que ce n'est pas normal qu'en 2020, Nest d'être dans les conditions, et tout ça. Donc, c'est toute une organisation. En fait, il faut tout revoir. C'est une culture, c'est plutôt c'est une politique, on va rester sur ça parce que c'est voulu.
On va dire que parce que c'est voulu. Et pour que ça change, je pense qu'il y a des personnes qui ne sont pas réellement à leur place. Donc, لازم نعطوا حق الناس بالكفاءات. لازم نعيشوا بالكفاءات. نمدوا حق الناس اللي en fait quelqu'un qui est par exemple يخدم في الموسيقى, c'est quelqu'un اللي يفنى عمره في الموسيقى, j'aimerais bien le voir dans un poste اللي يتحكم في الناس تاع اللي peut organiser le secteur de la musique par exemple. Cinéma pareil, كل واحد نعطوا له حقه pour qu'on puisse peut-être essayer d'améliorer les choses. Ouais. Mais sinon, il nous faut une révolution. Je ne peux pas vous dire autre chose parce que أنا حنكملوا هكذا لو نقعدوا ساكتين. ماشي ما نقعدوش هكذا, لا زيدوا نهبطوا هكذا, زيدوا نهبطوا تحت هذا الشيء حتى نلحقوا البترول. شوفوا إذا قعدوا لا خلاص. Alors moi, pour revenir globalement, je suis du même avis que tout le monde. On a adoré le programme. Vous portiez le rôle à merveille. Vous colliez au personnage. C'était génial et tout. J'ai juste une petite question. L'impression, le tout petit bémol que j'ai eu, moi, personnellement, de mon côté, c'était sur certains épisodes, à la fin, on avait l'impression que ça coupait net. Il y avait la scène et après, on avait le générique. Oui, ça. Et on s'excuse d'ailleurs pour ça parce qu'il y avait un problème justement la post-prod, la post-prod des jours, vraiment, ils mettaient les mains et les pieds pour qu'on puisse livrer l'épisode à temps, exactement. Donc, c'était pas évident. Il y a plein d'autres, on va dire, failles techniques et artistiques. Parce qu'à la base, normalement, un seul épisode fait 20 minutes. Oui. Et comme رجعنا 21 épisodes au lieu de 30, donc ils étaient obligés de durer 15 minutes et couper là où il faut pas. Par contre, les derniers épisodes, ça va, راهم تحسنوا شوية parce que le réalisateur ارتاح, راهو يشوف يروح المونتاج, il est à l'aise et tout ça. Donc, voilà. Eh ben super. Salah, allez, vas-y, عندك encore 30 secondes pour une dernière question. الوغ انا حبيت نولي لمينا لواحد لا بيريود اللي كنا دزنا بها كامل. اسكو مينا لشطر لونغاجمون ديالها ووقوفها في موقف دار لها دي زوبستاكل في لاكارير ديالها؟ L'engagement par rapport à quoi? Par rapport à la situation اللي جالست بها الجزائر. معناتها الحراك. Exactement. Il faut dire الحراك صالح. Oui, الحراك. يعني قلت faut pas s'auto-censurer. وشوف لا شين يجوز فيها يعني. faut dire franchement avant, oui, par rapport à mes positions, j'ai eu des problèmes bien avant le حراك. Okay. D'où la raison de mon retrait, on va dire, parce que j'ai été obligée de me retirer un petit peu. J'ai été même, je vais le dire là, je vois clairement. Mais par contre, là, je me dis que je m'accroche dans ma tchéguevara, parce que j'aime pas les trucs. Pourquoi j'ai été blacklistée à un moment donné dans ma vie? Parce que j'estime que je suis une personne qui dit ce qu'elle pense. C'est le seul truc que j'ai. Donc, laissez-moi dire ce que je pense. C'est ça l'artiste aussi. Exactement. Peut-être par le biais de mon travail, parfois. Et même je m'exprime sur les réseaux sociaux, ou là je m'exprime sur un plateau de tournage, ou là ailleurs. C'est ma vie, c'est mon caractère, c'est ma vision des choses. Et j'ai le droit d'exprimer... voilà, j'ai le droit de m'exprimer librement. Mais malheureusement, on n'a pas cette liberté parce que l'Algérie meilleure, pendant 9 mois ou là 11 mois, franchement, بالك فيها خير منها, بالك فيها قريب تروح لنا ان شاء الله مروان ان شاء الله. كيما دوك شوفي كيما دوك بالمناسبه الاغنيه اللي انا نسمعوا فيها اللي حجوزو كتب باب الله يرحمه, يقول لك الماضي رانا غلقت بابو ومشيت عليه. بالك الماضي on va pas lâcher مروان, on va pas lâcher, on peut pas lâcher parce que ما نقدروش نكذبوا على روحنا. لو كان عايشين bien fort et tout ça, ماناش عايشين bien, il faut pas se mentir. Il y a encore des choses à améliorer. Voilà, il y a encore des choses à améliorer. Il y a encore des choses à mettre au point, il y a encore des choses à améliorer, il y a encore beaucoup de changements à opérer. Je suis entièrement d'accord avec toi Mina Nchtar, وانا معك يعني on est désolé لا دورنا حراك, je sais que لا écoute, c'est inévitable. نعرفوك بلي tu es une artiste très engagée et c'est aussi pour ça اللي نحبوك, donc du coup t'inquiète pas. Merci. De toute façon, voilà. Et du coup, donc c'est sur ça qu'on va finir parce que 2 minutes avant la pub et on passe les programmes. Merci beaucoup Mina, يعطيك الصحة. شكرا. Merci beaucoup Mariam, Salah Eddine, Abdeslam, Djiba, Riyad, Marwan, bien sûr, le meilleur pour la fin. Merci beaucoup Zahra. Mina Sahabtorak, et à très très vite. يخلص confinement, on te veut au studio et نهضروا على avec plaisir projet ديالك et tout ce qui va arriver. J'espère que Taimoucha زاد حلت لك ابواب يا اخي, يعني Taimoucha te permettra, ou là tu as été contacté après Taimoucha pour d'autres projets.
مازال رياض الناس ما ما على بالهاش كاع واش حدير الكونفينمون اي تو سا يساف با يا بلان دو بروجي effectivement مي ما على بالهمش الناس اسكو يفون لو فير لي فير ou pas ماهيش باينه. لا ما شاء الله فيها خير. ميرسي بوكو مينا. ا تري فيت. صحفتوا لك. ان شاء الله. ميرسي ا توا رياض. ميرسي تي ادورابل. صحيت. ميرسي مينا الشتا. مروان صحفتوا لك. رياض سو فيت ان بليزير. ميرسي تو الموند. ميرسي. الصدمات كيما هادو ما تعرفش ديرهم. مروان تشاو. ولا قالت لك تشاو. ما فهمتوش قلت. قالت لك مروان تشاو. سمي على يماك. فوالا. راحت. فوالا. Alors, Riyad, merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Toute l'équipe était sympathique. Ça m'a